L'œsophage thoracique. L'œsophage thoracique, اللي هو la deuxième partie de l'œsophage. بدينا بالœsophage cervical شفناه من قبل. دوكا نروحو deuxième partie c'est l'œsophage thoracique. هذا هو l'œsophage thoracique. L'œsophage thoracique est l'organe principal du médiastin postérieur. قالك في le médiastin postérieur تسمى مور la trachée et les deux branches souches تاعو. هذاك هو le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur, l'organe le principal, الأهم كامل العضو المهم هو l'œsophage thoracique. L'origine تاعو elle fait suite à l'œsophage cervical, à l'orifice supérieur du thorax. Oui, كما قلنا l'orifice supérieur du thorax يخلصنا l'œsophage cervical ويبدأ l'œsophage thoracique. Sur une ligne allant de la première vertèbre thoracique jusqu'au manubrium sternal. Sur une ligne horizontale, هذيك la ligne horizontale تربط لنا ما بين la première vertèbre cervicale ou le manubrium تاع le sternum. هاوليك هذا نديرو كي شغل السترنوم ها. وهنايا عندنا la première vertèbre cervicale. هذه هي واش حاب يقول لك؟ قال لك l'orifice supérieur sur une ligne allant de la première vertèbre cervicale حتى le manubrium sternal. Le trajet il décrit en acétalique. علاش il décrit en acétalique على جال la syphose thoracique كما قلنا باللي هذا l'œsophage هذا الvertèbre le rachis cervical le rachis thoracique. Le rachis thoracique il présente une courbure اللي يعيطوا لها la syphose thoracique. l'œsophage تاعنا يكون سوا رايح في هذيك la syphose thoracique تسمى il présente une nasse étalique كي شغل رايح هكا. هنايا كان في l'œsophage cervical ولا هنايا رجع thoracique. شوفوا كيفاش ولا تسمى راهي اس étalique. اس على الشكل ايطالي. الرمز تاع اس على الشكل ايطالي. refoulé à droite par la crosse aortique. قالك à droite يكون refoulé par la crosse aortique. تسمى شكون رايح يخلي له شكون رايح يخليه وشنو هي العفسه اللي مخلياتو منطبق على هذيك لا سيفوس thoracique هي لا كروس اورتيك. هنا يقولوا لك لا كروس دو لاورت قالوا لك refoulé à droite par la crosse de l'aorte. تسمى لوزيفاج تاعنا يكون مكبوح على هذيك لا سيفوس thoracique par la crosse de l'aorte. كما نشوفوا هنايا دوك نسيي نكملها لكم. هذيك لا كروس دو لاورت جايه هكا هي قبل لوزيفاج. هذا لوزيفاج جاي من اللورو. تسمى كي جايه قبلو سوا ما يقدرش لوزيفاج يديباسيها. تسمى هي راهي شداتو باش يقعد مثبت على لا سيفوز thoracique. قالوا لنا il mesure de 16 à 18 cm. L'œsophage thoracique طول تاعو من 16 حتى ل 18 cm de longue et de 20 à 30 mm de diamètre. السمك تاعو من 20 ل 30 mm. La terminaison lors de la traverse diaphragmatique au niveau de la 10e vertèbre thoracique. وين يخلصنا l'œsophage؟ يخلصنا au niveau du hiatus oesophagien اللي جاي هذيك الثقبة اللي جاية في le diaphragme اللي يعيطوا لها hiatus oesophagien. تما يدخل l'œsophage تاعنا ويخلص يبدا تما l'œsophage abdominal. وين جاية هذاك الhiatus؟ جاي au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Les rapports de l'œsophage thoracique. L'existence de la crosse aortique et de la crosse de la veine vasicose. La crosse aortique, non. La crosse de la veine vasicose, non. L'existence permet de distinguer trois étages. L'œsophage thoracique est trois étages. L'étage l'oulani A, A', deuxième B, B', troisième C, C'. L'étage l'oulani li wa A', حولك يعيطوا l'étage supérieur ou la sus azigo-aortique. تسمى فوق la crosse aortique وفوق la crosse azygose. L'étage deuxième اللي هو B', يعيطوا l'étage interazygo-aortique. تسمى ما بين la crosse aortique وبين la veine azygose. و l'étage troisième C', يعيطوا
l'étage inférieur ou là l'étage sub ou là sous azygo-aortique. تسمى جاي تحت جاي تحت لا فين ازيغوس ولا aorte. نبداو بليطاج سوبيريور اللي هو ليطاج سوس ازيغو-aortique اللي جاي فوق لاورت ولا فين ازيغوس. قالك دورسالمون من اللور le corps vertébral, la troisième vertèbre thoracique, la troisième vertèbre thoracique, tapissée par le muscle long du cou. كما قلنا مع الأول باللي لهنايا يكونوا كاينين دي مسكل لي مسكل تاع الرقبة اللي هما كيما قال لك لهنايا لو مسكل لون دو كو جاي تما لاصق في لي فيرتبر. قالولك اي لابونيفروز بري فيرتبرال باينة عندنا la colonne vertébrale exactement la troisième vertèbre thoracique. فوق la troisième vertèbre thoracique واش نلقاو les muscles long du cou. فوق le muscle long du cou واش نلقاو l'aponévrose prévertébrale. فوق l'aponévrose prévertébrale نلقاو l'œsophage تاعنا. ventralement تسمى la face antérieure تاعو à la face postérieure de la trachée تسمى تقابل سوا la face postérieure de la trachée et le bord gauche de l'œsophage. Le bord gauche de l'œsophage déborde la trachée et forme l'angle trachéo-oesophagien. Le bord gauche de la trachée il déborde معناها يقطع la trachée تاعنا يبعد على la trachée كما راني نشوفوه كي يبعد على la trachée يدير لنا un angle يعطوا لها l'angle trachéo-oesophagien. هاوليك l'œsophage تاعنا ولا trachée تاعنا اللي رايحة قبالها هكا نكملها هكا. قالك يدير لنا هاد الزاوية هادي اللي يعيطوا لها l'angle trachéo-oesophagien dans lequel chemine le nerf récurrent gauche. على بالنا بلي le nerf récurrent gauche يجوز تحت لا كروس aortique باش يشميني لنا هاد l'angle trachéo-oesophagien تسمى يقطعها. هادي هي chemine le nerf récurrent gauche. قالك plus en avant قالك نزيدو نقربو en avant للأمام نلقاو le tronc artériel brachiocéphalique. على بالنا بلي لا كروس aortique راهي la crosse aortique فيها بزاف دي برونش كيما le tronc artériel brachiocéphalique هذيك l'artère carotide primitive gauche et l'artère subclavière gauche. قالك هو plus en avant تسمى مازلنا أمام l'œsophage وثاني قبل لا trachée واش نلقاو le tronc artériel brachiocéphalique de هاهو et l'artère carotide commune gauche هايليك qui encadre la trachée. La trachée يكون ما بيناتهم هاوليك هنا la trachée تاعنا تكون هنا وما بيناتها يجوز لنا l'artère le tronc artériel brachiocéphalique qui divise l'artère carotide primitive droite ou l'artère subclavière droite ou l'artère carotide commune gauche. L'artère carotide commune gauche مع le tronc artériel brachiocéphalique encadre la trachée. تسمى كيما رانا نشوفو ينكادريو لنا شغل يحددو لنا لا تراشي تاعنا. نروحو لاتيرالمون à gauche. شوفوا les rapports latérales بصح à gauche. قالك et derrière en avant نبداو من الخلف إلى الأمام. عندنا le conduit thoracique هاوليك كيما رانا نشوفو. l'artère sous-clavière gauche اللي هي une branche de la crosse aortique. La crosse aortique, le segment horizontal, l'artère subclavière gauche. L'artère subclavière gauche, elle chemine, le bord gauche de l'œsophage. Et l'artère carotide primitive gauche, longée par le nerf vague gauche. L'artère carotide primitive gauche, des rapports avec le bord gauche de l'œsophage, qui est longée par le nerf vague gauche. L'artère carotide primitive gauche تكون longée ممتدة مع le nerf vague gauche يكونوا كشغل سالكين طريق واحد. Latéralement à droite أنا هنا la plèvre la plèvre médiastinale. La plèvre médiastinale il y a la plèvre تاع le poumon droit. قال qui moule
à la face latérale droite de la trachée. قال لك تمتد المول جون تمتد لي في la face latérale droite de la trachée. في la face latérale droite de la trachée نلقى تاني la plèvre médiastinale مقابلتها. علاش مقابلتها؟ باينة باش يدخل لا برونش سوس دروات تدخل في البيديكول بيلمونير تاعها. هذه هي كيما قرينا. et le bord droit de l'œsophage. قال لك تاني مول le bord droit de l'œsophage تسمى تقابل لي تاني le bord droit de l'œsophage. À ce niveau, le nerf vague droite croise latéralement la trachée. قال لك à ce niveau, le nerf vague droit il croise أنا يقطع لي latéralement la trachée. في الجانب la trachée. هاي لك la trachée تاعنا le nerf vague droit يقطعها لك كي شغل يقطع لك الكوتي لاتيرال تاعها. كي يقطع لنا لو كوتي لاتيرال تاعها يجينا سوا مقابل لي لو بور دروا تاع لوزوفاج. هذا كملنا l'étage sus-azygo-aortique. نروحو لو دوزيام étage اللي هو l'étage moyen ou bien l'étage intera-azygo-aortique. هذه لا ميم كوب تاع الميدياستان في هاد التصويرة أنا une vue inférieure puisque رانا في la vue inférieure تسمى هادي لهنايا c'est le côté gauche وهذايا le côté droit. نبداو l'étage moyen ou intera-azygo-aortique. l'œsophage تاعنا l'œsophage تاعنا dorsalement تسمى من اللور نلقاو لو بلان بريفرتبرال. وشنو هو لو بلان بريفرتبرال؟ لو بلان بريفرتبرال اللي هو هذاك ليسباس ما بين لي فيرتبر والأوزوفاج اللي يكون constitué par les muscles ou l'aponevrose. هذا لو بلان بريفرتبرال sur lequel chemine le conduit thoracique. le conduit thoracique سوا كما راه نشوفوه هنايا يجوز عليك نلقاو l'artère bronchique droite اللي درنا la vascularisation de la branche souche droite. et les premières artères intercostales. وشنو هما les premières artères intercostales اللي هما des branches de l'artère descendante. ventralement دوكا نهضروا على la face antérieure نلقاو la trachée et la bifurcation trachéale en deux branches souches droite et gauche nettement déviées à droite. علاش déviées à droite هاد la trachée parce que l'œsophage يخيرح لنا à gauche ودار لنا هذاك l'angle trachéo-oesophagien. قال لك le nerf récurrent gauche تاني يجوز le nerf récurrent gauche كما نشوفوه هاوليك هو يجوز ventralement. et la chaîne lymphatique qui l'accompagne. هذا le nerf récurrent gauche il est accompagné تسمى ترافقوا la chaîne lymphatique. هاد la chaîne lymphatique هي عبارة عن شبكة من هي عبارة عن شبكة ولا سلسلة من لي نو lymphatique اللي تكون accompagnée تسمى تaccompagner ترافق le nerf récurrent gauche. نكملو latéralement et à gauche تسمى latéralement et à gauche هنا لا رانا لهنايا latéralement et à gauche parce que رانا في la vue inférieure تسمى هنايا la partie gauche وهنايا la partie droite. واش نلقاو latéralement à gauche l'arc aortique dans son segment horizontal le segment horizontal de l'arc aortique qui croise le flanc gauche de l'œsophage. قال كي يقطع لي le flanc gauche الجانب الايسر تاع l'œsophage. نلقاو تاني le nerf vague gauche هاوليك croise la face gauche de l'aorte qui croise هاي ليك l'aorte تاعنا هاي la face gauche تاع l'aorte. le nerf vague gauche يكروازيها تسمى يقطعها. c'est à ce niveau que naît le nerf récurrent gauche. على بالنا بلي à ce niveau le nerf vague gauche maintenant le nerf récurrent gauche est juste تحت l'arc aortique. latéralement à droite نلقاو la crosse de la veine acicose et le nerf vague droit كما راني نشوفوه. رانا كملنا هاد l'étage moyen نروح l'étage inférieur اللي هو le dernier étage اللي يعيطولو l'étage sous-azygo-aortique اللي جاي تحت l'aorte et la veine acicose. les rapports تاعو نبداو قبل. à ce niveau l'œsophage est accompagné par les nerfs vagues. à ce niveau l'œsophage يكون accompagné كي شغل مرافق من طرف les nerfs vagues.
nerf vague droite et gauche. Le nerf vague droit vient se placer sur le bord droit de l'œsophage. Le nerf vague droit, il te place sur le bord droit de l'œsophage avant de glisser se placer sur le bord droit de l'œsophage avant de glisser sur sa face dorsale. قبل ما يولي لنا في la face dorsale تاعو قالك يكون à droite le bord droit de l'œsophage. Quant au gauche, il se place à la face ventrale. قالك le nerf vague gauche il se place maintenant في la face ventrale الواجهة الأمامية تاع l'œsophage. هذا مكان دوكا لي رابور اون اورا عندنا اون افون دو لوزوفاج قبل لوزوفاج واش نلقاو كنا نهضروا على هاد لا بارتي سي سيبرين قبل لوزوفاج قلنا عندنا دو اون با من الفوق لتحت لا باس بوستيريور دو لا برونش برينسيبال غوش اللي هي الواجهه الخلفيه تاع لا برونش سوش غوش تاع لا تراشي ونلقاو تاني بوي لا فاس بوستيريور دو بيريكارد اللي هي الواجهه الخلفيه تاع البيريكارد اللي يخلف لنا القلب ولا يعيطوا له السينوس اوبليك دو بيريكارد اللي هو هذا هو اللي يقابلنا لوزوفاج تاعنا لو سينوس اوبليك دو بيريكارد sinus oblique du péricarde qui le sépare de l'atrium gauche. Le sinus oblique du péricarde واش كاين تحته كاين l'atrium gauche. L'atrium gauche هو اللي يخرجوا منه les 4 veines pulmonaires supérieures et inférieures. بعد يجينا le sinus oblique du péricarde. بعد فوق مور le sinus oblique du péricarde نلقاو l'œsophage. هذا مكان بعد قلنا enfin plus en bas تسمى لتحت كامل l'œsophage répondra à la partie oblique du diaphragme. قال لك l'œsophage تاعنا il répond à la partie oblique du diaphragme. l'œsophage تاعنا كي شغل يتواصل مع la partie oblique باسكو l'œsophage تاعنا ما تجيش قبالك شغل رايح مايل. قال لك يتكونتاكتا مع هاد la partie oblique تاع le diaphragme dans lequel il s'engagera. قال لك تما وين يدخل عن طريق l'hiatus oesophageien. دوكا نروحو دورسالمون. واش نلقاو دورسالمون كيما راه يبان لنا هنا. قالك دورسالمون l'aorte thoracique descendante. ها هي l'aorte thoracique descendante تكون مور l'œsophage تاعنا. قالك qui tend à se placer progressivement en arrière de l'œsophage. قالك اللي تتبلاصا progressivement تسمى direct en arrière de l'œsophage سوا مور l'œsophage تاعنا. قالك تاني la veine acicose monte verticalement devant le rachis. La veine acicose, elle monte verticalement. C'est ma تطلع verticalement بطريقة عمودية مور le rachis تاعنا. قال لك le conduit thoracique monte en traçant la bisectrice entre les deux vaisseaux. قال لك بلي le conduit thoracique تاعنا راهو هاد le conduit thoracique il monte يصعد en traçant la bisectrice الفاصل يتراسي لنا الفاصل entre les deux vaisseaux كما رانا نشوفوا هنايا راهو يتراسي لنا الفاصل ما بين les deux vaisseaux. نشوفوا le canal thoracique هو يطلع en même temps جاو يدينا une bisectrice تسمى فاصل ما بين l'aorte thoracique descendante et la veine azygos ما بين هاد les deux vaisseaux. كملناها latéralement تسمى نهضروا على les côtés latérales à droite et à gauche sont directement en contact مع les plèvres médiastinales droite et gauche. Les plèvres médiastinales تسمى les séreuses اللي يغلفوا les poumons.